हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। दिन मुझे वीडियो कर पार नी बिकज अफ सम मेडिकल प्रॉब्लम एंड मो बोर हार्ट ऑपरेशन होता तो मुझे किसी वीडियो कर पार नी। डॉक्टर स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन दैट बो को स्ट्रेस रु आउट करने मुझे सब कथा शुणे। किसी दिन तले मो बो की नानी सुना पला देता तो से तो बहुत खुशी तथापि तार दुखर दिन तार स्ट्रगल दिन को सी मन पकड़ा जोटा को मुझे कहदेवी से निजेटा मुहर कही से आप शुणिए। आज मेन थीम ये वीडियोर मेन थीम हूँ से आप निजे से शुणु तार शुणु रही कहला हवा कहती गोटे गोटे आम एकाठे कहते जो बापा ये था माँ बार खाई मोर नौका ना चिड़ा नौका थी खंडे पिंधि रात जाक पिंधि घर बाहर को पानी पानी सब आनी स्कूल पड़िया नलकू पानी आनी 5 किलो की हाँडी केमी आम भात बसौचे हाँडी पानी मुंडेबे गोटे गराटे मझाणी माठ मागिकी आनिबे आनिबे गराटे मझाणी माठ मागिकी आनी पानी आनिबे भात रांधि काठ न था बापा जो अंति काठ टे आने अंति काठ मेढे मेढे ताल पतर टाणे कौटी गाँव में बेलवाणी जाए गाड़ी भी तो कौन करी भिड़ मोहर था ना बापा ओडिया चाउल बाने ओडिया चाउल भात रांधिदेवी भाजा भुजी करदेवी पोड़ापोड़ी करदेवी आलू फालू भी देदेवी ये पंचु दादा खाइब बा खाइब नखुटी इतना सामुचे ताकि भात गिने अलग रखिदे बुझल नखुटी भी रखे मुझे खाई मो पुटी कौन खाइब तापर रात रखिदे गला रात दिन पड़ेगा पानी गिलासटे पानी 2-3 गिलास पानी पी दिन जाक पड़ेगा राति हेल्ले बा कौन कर अड़िया चाउल आने बैगण फाइगण पोड़ापोड़ी से रात खाईदे मैं कौन करे मती गिने भात रखी पानी 2 गिलास पानी पीकी रही माँ कौन करे मझाणी गोटे भात खाती समझी आने जाए राति दिन के ना खाती आगे 4 दिन होगला 4 दिन जब होगला मझाणी माँ आम घर आड़े कड़े आसला कौन मागिया को आसला मत पचारे खारे मुझे कांदिली आखि तो लुह रही खाली थके ही कांदिली जबरी 4 दिन है मो पेटर पानी पड़नी सान माँ कहले कहीं कांदु कौन है कांदु मुझे 3 दिन खाई खाइनु आमको कहूनु बोली मुझे तो खाऊँ तुमको कहीं कहबी तो शाशु ता बो हे खाऊँ तो मझिया बा गाधे दीपर आसला मझाणी माँ कहानीटा कहला मोर मझिया बा को सन्ध्या बुणिले बाहर बापा सान बा मझिया बा बुणिले बाहर 12 बिंदी बुणिले तो मझाणी बा कहले अरे केते ना तुम चाउल पकाउच दिन जाक बा कहले सका अड़िए राति अड़िए किए किए खाऊच ना आम परिवारटा खाऊँ ना कौन बा कहले तुम परिवारटा खाऊ ना बोहूटा कौन खाऊ तू बोह कथा बुझुचु ना कहीं बोहू खाऊनी कि बा कहले तो मझिया बा कहले से 4 दिन पेटर तुरानी पड़े से पानी गिलास ना पीकी पिला रोच कि आमको मुझा कहूनी ता माँ गला खुण कांदिला बहु कि बसीला पखाड़ खाया माँ गाधिकी आसिकी तो समुद्रानी डाकिला बोला समुद्रानी खाई आस सान मझिया बा कहला रह खाइबू पछे कहानीटा मुझे कहबी कहानीटा सैले तो बोहटी खाइबू बा कहले कहानीटा कौन कहबू ना कहानीटा मुझे कहूँ बा कहले मझिया बा कहले 4 दिन है तो बहु भात खाइनी तू केमी मझाणी बहु एटे खाऊँ ना खाऊनी आ किए खाऊँ भात रांधि बासी खाऊँ ना के चाउल पकाऊँ अड़े चाउल ना अड़िया चाउल तो पंचु तो कंसे 1.5 कंसा भात खाईदब आ नना तो कषेक 1.5 कंसा खाईदब आउ के भात बढ़ जो भात टे बढ़े ता पुओ पे रखे से पानी गिलास पीकी से कहला ना तो बा कहले सत कथा केते दिन है तू खाऊ मझाणी 4 दिन है खाऊँ बो को पचार भात खाया कथा
ମୁଁ କାହିଁ ତା ପଚାରି ତାର ସହିତ ଖାଇ ପିଇକି ରହୁଛି ମୋର ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ରହୁଛି। ବାହା କ'ଣ କଲେ ବାୟୁ ଖେଳାରେ ବାହାରେ ବାଡ଼େଇଲେ ମା ବାଡ଼େଇଲେ। ମୁଁ ଏଠୁ କହିଲି ମଝିଆ ମାଇଁ ବାଟିକାରେ ଯାଇକି ତମେ କାହିଁ କହିଲ ଆମ ମାଆକୁ ସେ ବାଡ଼େଇଲେ। ମଜାଣିକି କହିଲେ ବା କହିଲେ ଦିନକ ପାଇଁ ଯଦି ତୋ ଶାଶୁକୁ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଦେବୁ ତୋର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବୁଝିଲୁ ଏତିକି ହେଲା। ଆଉ କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତୋର ଏତେ କଥାଟା ଅଛି? ସେଇଟା ସେଇ ସୁନା ପାଲା ଯେଉଁ ନଗେଇଲି ବାଲା ଏଇଠୁ ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ରାତିରେ ବା ଧାନ ଆଣିବେ 8ଟା ରାତିକି ଧାନ ଉଗୁଯିବି ଯିବୁ ଶାଶୁ କୁଟିବି ମା ଆକୁଳ ଘର ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ କୁଟିବି ବୁଝାବୁଝି କରିବି ମୁଁ କୁଟିବି ମା ଶୁଖେଇଦେବ ଆସିବୁ ଭାତ ରାନ୍ଧିବୁ ଖାଇଲା ସେ 12ଟା 2ଟା ବାପା ଏଇଠି ଥିବ ବୁଝିଲୁ। କାହାଣୀଟା ମୋର କେତେ କାହାଣୀ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଉପବାସ ରହିବେ କାହିଁ କ'ଣ ଲୁଗା ନଥିବ ଖଣ୍ଡିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଲୁଗା 200 ଯାଇକି ପିନ୍ଧେ କି ମା କହିବନି ଲୁଗା ଖଣ୍ଡା ନାହିଁ ପଇସା ଦେବୁ ତୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ। ଆଉ ଯଦି ଫୋନ୍ ହୋଇତରେ ନଥାଏ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ବା ଚିଠି ପଠେଇଲୁ ବାପା ବାହାର ତ ବୋଉକୁ ଲୁଗା ଧରିକି ଏଇଠିକି ନେଇଯା ବାପା ନ ଆସିକି ନଳିଦାନି ଯାଇକି ପଠେଇଲେ। ନଳିଦାନି ଯାଇ ଆସିକି ମୋତେ ନେଇକି ଗଲା ମୋ ପୁଅକୁ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲା। ସେଇଠି ରହିଲି ତ ରହିଲେ ଆଉ ଆସିଲି ନା କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ଆଉ। ହଉ ଟେନସନ୍ ନେଇନି ଶୋଇପଡ଼େ। ଟେନସନ୍ ନେଇନି ଶୋଇପଡ଼େ। ସେଇଟା କହୁଛି କାହାଣୀଟା ତ କେତେ ଥିଲା ମୁଁ କାହାଣୀ ଉପବାସରେ ରହନ୍ତି ଭୋକ ଉପବାସରେ ରହନ୍ତି। ବାଡ଼ୁଅ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇଲି କ'ଣ କୁହନ୍ତି କହିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝାଟ ମୋ ମା ବଡ଼ ମାଆକୁ ବଡ଼ ବୋଉ 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 କ'ଣ କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝଟା ଜିରା ବନାଲି କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡା ଆଣିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝଟା ତରକାରୀ ରୁଟି ଖାଇଦିଅ। କାହିଁଟା କହିବା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି କହୁଛି ରଙ୍ଗ ଦେଲାନି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ବିଷୟ କେତେବେଳେ ଯେ ବାହା ହେଇଛି ସିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲାନି ମୋତେ ଗୁଜି ଖଣିଜି ବୋଲି ଡାକିବ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ହେଇକି ମୋତେ ଗୁଜି ଖଣିଜି ଡାକିବ ବୁଝିଲୁ। ମୁଁ କିଛି କହେନି ବଡ଼ ବୋଉ ଧରିଥା ଗୁଜି ଖଣିଟିକି ଧରିଥା ତତେ ପୁଷିବ ଆମକୁ ପଚାରୁନୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନୁ ତୁ ଚେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ଚେଇକି ଖାଇବାକୁ ବଡ଼ ବୋଉ ମୋ ବୋଉ ଏଇଟା ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଥରୁଟିଏ ସେ ଆଇଥିଲା ତା ଝିଅ ଯେଉଁ ବାହା ବୋଲି ଥରୁଟେ କହିଥିଲା ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥିଲି। ହଉ ଶୋଇପଡ଼େ ଶୋଇପଡ଼େ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇନି ଶୋଇପଡ଼େ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବଟ୍ କହିବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ। ସମସ୍ତେ ନିଜର କେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।